בעזרת השם יתברך, on continue le Zohar הקדוש, ממשיכים בזוהר הקדוש, בחג הסוכות. בחג הסוכות, אנחנו עכשיו באושפי של משה רבנו, ועכשיו בעזרת השם על השיעור הזה יהיה לעילוי נשמת משה רובין. Non, Moshe Rabbeinu d'abord. סליחה, לא, זה אמרתי. זה לא אומרים בעזרת השם, זה בזכות משה רבנו עליו השלום האושפיז. היום זה גם רבי נחמן עליו השלום, ולשיעור לעילוי נשמת רובין בן רחל ושרה בת עזיזה, בעזרת השם תהיה נפשם צרורה בצרור החיים וזרע מירש הארץ, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. וגם סימון יקוטה בת אינס ואמיל לבית זיתון, בעזרת השם תהיה נפשה צרורה בצרור החיים, בעזרת השם וכן יהיה רצון ונאמר אמן. אומר הזוהר הקדוש, אידי לזוהר הקדוש, תחזה כל אינון שנין דקה עם אהרון. אז אנחנו עסוקים בענני כבוד, donc on parle maintenant des ענני כבוד. Et il dit que tous les années que Aaron הכהן il vivait, כל השנים שאהרון הכהן היה חי, אבו ישראל בצילה דבמנותה, היו עם ישראל חוסים בתוך צל האמונה. מה זה אומר? que ça veut dire? Aaron y vit, alors on est בצל האמונה, בצל האמונה dans l'ombre de la אמונה. Ça veut dire quoi? מה זה אומר? זה מילים יפות, אבל מה זה אומר? Ça veut dire que le tzaddik, quand il va venir dans ce monde, il va faire descendre la lumière de sa racine à lui. C'est-à-dire que d'où lui il vient en haut. C'est-à-dire qu'en haut, lui, sa racine, c'est quoi? Ohev shalom, verodev shalom. Et celui qui aime le shalom et qui fait le shalom, ça ne peut être que quelqu'un qui est dans la émouna. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas d'émouna, pourquoi tu vas avoir le shalom? Si tu n'as pas d'émouna, tu vas dire, mais attends, il m'a volé, il m'a pris, il m'a fait. Toute la journée, tu as des plaintes. Mais quand tu as la émouna, tu dis non, c'est pas lui. C'est la main d'Hachem, c'est pas lui. Tu regardes plus lui. Tu regardes pas. Et aujourd'hui, c'est Moshe Rabbeinu. Je vais vous dire qu'est-ce que le Or HaChaim HaKadosh il dit dans Moshe Rabbeinu. Un truc incroyable. זאת אומרת, אם אתה לא חי באמונה, אתה לא יכול להיות אוהב שלום ורודף שלום. כי כל היום זה תלונות. הוא עשה לי, הוא לקח לי, הוא גנב לי, את כל התלונות. זה נפח האמונה. מי שיש לו אמונה, אבל זה לא הוא בכלל, הוא לא הכתובת בכלל. זה כמו הכלב שמרביץ למקל, אבל זה לא המקל מרביץ, זה מי שמחזיק את המקל. C'est comme le chien dans le Midrash, il dit le chien qui veut frapper le bâton. Mais c'est pas le bâton qui frappe, c'est celui qui tient le bâton. Ça veut dire que quoi? Que la Emouna, ça veut dire, la Emouna c'est quoi? C'est la proximité avec Hachem. La proximité avec Hachem, c'est la Emouna. Comme on a vu dans nos pères, nos grands-pères, nos ancêtres, ils étaient dans la Emouna, c'est la proximité avec Hachem. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit au Or HaChaim HaKadosh dans Moshe Rabbeinu? Vezot HaBeracha, Sherberech Moshe, Sherberech Moshe, etc. Il dit ce premier passouk, il est en trop. Pourquoi? Tu veux me dire quoi? Que Moshe Rabbeinu, que HaKadosh Baruch Hu, qu'il est venu bénir Am Israël. Et c'est qui a béni? Et qui l'a béni? Attends, c'est pas besoin du passouk pour ça. On le sait. On le sait qui a béni, on le sait qui a été béni. C'est pas besoin du passouk pour ça. T'as l'autre série, t'as passouk assez. Il dit au Or HaChaim HaKadosh, de là tu apprends que Moshe Rabbeinu alav shalom, même que son rêve et que sa plus grande ambition, c'était de rentrer en Eretz Israël, et que Kaviachol, à cause de Am Israël, il n'est pas rentré en Eretz Israël, et pourtant, il les a bénis. Il dit au Or HaChaim HaKadosh, qu'à ce moment-là, que Moshe Rabbeinu, il prend le nom de Isha Elohim. Isha Elohim, il l'a eu quand? L'homme divin Isha Elohim, qu'il a eu quand il a béni Am Israël, qu'il n'a pas gardé rancune. זאת אומרת, בזה שהוא לא היה לו טינה על עם ישראל, שלא נכנס, הוא נקרא איש האלוקים. תראה איזה מדרגה משה רבנו. משה רבנו, c'est une grandeur incroyable. Et aussi le Midrash, il dit qu'il y a une femme en Égypte, elle a enfanté 600 000 neshamot. Shishim ribo. Le Midrash, il dit, c'est Yochevet, la mère de Moshe. Elle a enfanté Moshe Rabbeinu, qui avait inclus en lui 600 000 neshamot, Shishim ribo. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chacun qui fait un chidouche, c'est une nitzot, c'est une étincelle de Moshe Rabbeinu. Kol mi she'oseh chidouche, c'est nitzot shel Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu alav shalom melamed otanu
et Ahavat Israël. Il nous enseigne l'Ahavat Israël. Et on va voir tout à l'heure dans le Zohar HaKadosh que dès que maintenant Aaron il est niftar, donc on n'a plus Hanan et Kavod, et grâce à Moshe ça va revenir. Bisrout Moshe c'est Yarzor. Maintenant, avant ça, je veux rien que לפני זה, לפני שנמשיך את הזוהר, נראה שאפילו שהפסדנו את ענני כבוד בגלל שאהרון נפטר בראש חודש אב, כן? אפילו אחי זה חזר בזכות משה, אבל לפני זה. רוצה עכשיו אולי חקירה, כן? חקירה. אתה אומר שמשה ענב מאוד מכל האדם. Tu dis que Moshe il était humble de tous les hommes de la terre. Maintenant je veux comprendre, c'est quoi humble? Il sait que c'est Moshe Rabbeinu. Il sait que sans lui, il n'y a pas de Géoula. Il sait que c'est le seul délivreur qui va amener la rédemption. Comme il dit le Midrash, Moshe Rishon, Moshe Acharon. Moshe c'est le premier, Moshe c'est le dernier. Donc c'est comment ça veut dire qu'il est humble? Il sait qu'il n'y a pas plus grand que lui. Ok, il y a plusieurs explications, je suis d'accord. Mais je cherche une explication qu'on peut dire, on apprend quelque chose de ça. Sharbe esberim lama hu anav, aval esber echad, שאתה יכול להגיד, מתיישב על הלב. Voilà une explication qui passe bien, on va dire, que je peux apprendre de cette explication. Et un jour, je vois une explication incroyable. Emet la amita, la vérité incroyable, c'est quoi? Il dit comme ça, il dit Moshe Rabbeinu, il sait qui il est. Justement. Adraba, biglal shu yoda mihu, puisqu'il sait qui il est, donc il sait qu'il a reçu beaucoup de kelim, il a beaucoup de potentiel que les autres n'ont pas. Yesh lo harbe potentiel. Quand Moshe Rabbeinu il voit quelqu'un, il dit lui, il n'a pas les kelim que j'ai, il n'a pas le potentiel que j'ai. Donc c'est dire lui, sans le potentiel que j'ai, il est arrivé à son maximum. Moi avec le potentiel que j'ai, je suis très loin d'arriver à mon maximum. Donc ça veut dire qui est mieux maintenant? Celui qui a moins de potentiel mais il est arrivé à son maximum, ou celui qui a beaucoup de potentiel mais il n'est pas arrivé à son maximum? Moshe Rabbeinu il baisse la tête, il dit lui il est mieux que moi. Parce que même s'il n'a pas ce que j'ai, mais il n'a pas ce qu'il n'a pas. Il n'a pas le potentiel que j'ai, mais il est arrivé à son maximum, il est mieux que moi. Et comme ça qu'il voyait tout le monde. Tout le monde y voyait comme ça. Lui, pourquoi il est mieux que moi? Il est arrivé à son maximum. Moi, avec mon potentiel, je ne suis pas arrivé avec mon maximum. Donc c'est comme ça qu'il est humble. Ça veut dire que l'homme qui va avoir la gava, qui va être, comment on peut dire, comment on traduit la gava en hébreu? Orgueil. C'est l'homme qui a l'orgueil. Alors Béhémet, il n'est pas trop intelligent. Il est pas très intelligent. Pourquoi? Pourquoi il a l'orgueil? Parce qu'il pense qu'il est mieux que lui. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il est mieux que lui. C'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que s'il est mieux que lui, ça veut dire qu'il est arrivé à son maximum qu'il pouvait arriver. Et qui peut dire je suis arrivé à mon maximum? אז הנקודה היא כזו. כשמשה רבנו מסתכל על השני, הוא אומר למה הוא יותר טוב ממני? כי הוא לא קיבל את הכלים שלי. אין לו את הפוטנציאל של... כאילו, לפי הכלים שלו, הוא הגיע למקסימום שלו. הוא הגיע למקסימום שלו, אז הוא יותר טוב ממני. ואני בכלים שלי עוד לא הגעתי למקסימום. בדיוק. אבל בכלים שלו, של משה רבנו, עוד לא הגעתי. לכן אמרתי, זה טיפשות שאדם יהיה בגאווה. כי להיות בגאווה זאת אומרת שהשגת את כל הדרגות. tous les niveaux tu atteins. Qui peut dire ça? Qui peut se lever le matin et dire j'ai atteint tous les niveaux? מי יכול להגיד דבר כזה? שהוא השיג את כל המדרגות. לכן זה החשיבות. זה החשיבות של משה. ששתי דברים למדנו פה. למדנו קודם כל לא לשמור טינה. Ne pas avoir, ne pas envier et ne pas garder rancune. Chas vechalila. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire ne pas dire j'ai pas réussi, c'est à cause de sa faute, c'est la faute du voisin. Ah non, c'est la faute de ma femme. Non, c'est la faute de mon mari. Ah non, c'est la faute de ma fille, c'est la faute de mon fils, c'est la faute. Tu vas pas avancer. Et ça c'est très loin. Tu es très loin de travailler tes midotes. Si tu fais tomber, si tu mets la faute sur quelqu'un, tu es très loin de Moshe Rabbeinu. Du Rambam, c'est écrit ça. כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. יפה. אם חכם הוא עשיר, הוא הלך לך בדור, ואם רשוע אתה עשיר, יפה. ממנו חשוב לבך כי הוא חייב ממנו והוא זכאי ממך. אם הוא חוטא, הוא שוגג ואתה מזיד. אתה מזיד, יפה מאוד. Donc dans la lettre du Ramban, on voit cette découda. Que chacun que tu regardes, à tes yeux, il est plus racham que toi. Il est plus riche que toi. Il a des meilleurs midot que toi. Si lui maintenant il fait une faute, lui il est shogeg, mais toi tu es méside.
etc., etc. Chazakou Baruch. Donc en deux mots, c'est que on ne peut pas faire tomber la faute sur personne. Il faut travailler ses midot. Et deuxièmement, c'est la anava. La anava qui peut amener l'homme à des sommets et à des niveaux qui ne peut pas arriver sans la anava. Impossible. Comme il dit le Chida, il dit à l'époque de Rabbeinu Yosef Karo, il y avait 3 chachamim qui s'appelaient Yosef. Rabbeinu Yosef Karo, Rabbeinu Yosef Tashchek et Rabbeinu Mari Barlev, Rabbi Yosef Barlev. Il dit le Chida que les 3 ils pouvaient faire le Shulchan Aruch. Et pourquoi Rabbeinu Yosef a été choisi? Parce qu'il avait la anava. Maintenant la question se pose, attends, c'est la anava que tu as besoin pour faire Shulchan Aruch ou c'est la connaissance que tu as besoin? C'est la connaissance, non? Pour faire un Shulchan Aruch. Alors en fait la réponse, tu sais quoi la réponse? C'est que si tu n'es pas humble, s'il n'y a pas la anava, tu ne peux pas arriver au Emet. Et comme lui il avait la anava, il était humble, il pouvait écouter qu'est-ce que l'autre il dit. Il pouvait prendre patience de comprendre qu'est-ce que l'autre il dit. Ça c'est la anava qui va amener à ça. Donc la anava va amener au Emet, et le Emet va t'amener à la connaissance, il va t'amener à la chokhma. Alors que celui qui est l'orgueil, il ne veut pas écouter l'autre. Il dit maintenant, il doit dire des bêtises celui-là, il ne veut pas l'écouter. Alors il n'arrive pas à la chokhma, il n'arrive pas au Emet. Tu comprends? Donc comme lui il était le plus humble des 3, c'est pour ça qu'il a été zoché. זאת אומרת, אתה זוכר מה שאמרתי לגבי רבנו יוסף קרוsi, 3 חכמים קראו להם יוסף. בזמנו ושלושתם היו ראויים לכתוב את השולחן ערוך. אמרנו הוא היה הכי ענב. שאלנו מה ענב לא מביא חוכמה. אתה ענב, תהיה ענב עד מחר. אני צריך חכם לכתוב שולחן ערוך. אז הוא אומר, לא, הענבה מביא את האמת. אם אתה ענב אתה יכול לשמוע. אתה יכול להבין מה שני אומר, כי אתה ענב. כי אתה מחשיב אותו. אתה באמת, אתה עושה אותו חשוב. אתה יכול להבין מה שהוא אומר. אז לכן הענבה באמת מביא את החוכמה, מביא את האמת. C'est-à-dire que d'être humble, ça t'amène le émet, parce que tu peux l'écouter. Mais si tu n'es pas humble, tu ne veux même pas l'écouter. Si ça vous est pas arrivé de faire des discussions avec quelqu'un de faire des discussions, et tu vois qu'il est même pas là pour écouter, hein, qu'il est là pour t'enseigner, c'est tout. Mais il n'est pas élan. C'est-à-dire que il a même pas peut-être une avamina de dire attends, peut-être qu'il a quelque chose à m'enseigner. Peut-être qu'il a quelque chose à m'enseigner. Non, pas du tout. Pas du tout. Il dit non, celui-là, il n'a rien à enseigner. Il n'a rien à enseigner, celui-là. Qu'est-ce qu'il va enseigner, celui-là? Ça veut dire que quoi? C'est la gava, ça. Alors que la anava, non. Et c'est où chacham alomed mikol adam. C'est où le chacham qui apprend de tout le monde. C'est la mida de Moshe Rabbeinu. Très, très important. Très, très important. Azar bon amshir. Maintenant, on va continuer le Zohar HaKadosh. On va voir que, même que Aaron, il est niftar, ça revient par Moshe Rabbeinu. Il dit le Zohar HaKadosh, Techot ilen ananin, תחת אלו עננים מאחר שהאוויר המדבר היה טמא שהוא מרץ העמים חס עליהם הקדוש ברוך הוא והושיב אותם בסוכות באוויר הטהור שהוא יראת אור המקיף של אימה וגם מועיל להם שלא יקם שרה ושמש. Il dit le Zohar HaKadosh, incroyable. Bah, מה שאומר הזוהר הקדוש, il dit en fait ils étaient dans le midbar, c'est טומאת ארץ העמים, c'est la טומאה de חוץ לארץ, mais il te ramenait l'air kadosh. הוא הביא להם גם האוויר היה קדוש. זאת אומרת, ענני כבוד אתה באוויר קדוש. l'air de midbar il a rendu kadosh grâce au ענני כבוד, au עננים qui a eu בזכות הארון. מה זה אומר? זה אומר שאפילו שאדם יכול להיות בחוץ לארץ, יהיה לו אווירה בארץ ישראל. זה הצדיקים. איפה ראינו את זה? הזוהר הקדוש אומר, כשיעקב אבינו עליו השלום, הוא חוזר מלבן אחרי 22 שנה. כי הוא התעכב בדרך 2 20 שנה בלבן, 2 בדרך הוא חוזר אל יצחק ורבקה אחרי 22 שנה. אומר הזוהר שאחרי שהוא חזר לארץ ישראל, הוא כבר לא יצא מארץ ישראל. אני שואל אותך שאלה, באמת הוא לא יצא מארץ ישראל? הוא היה במצרים 17 שנה, וואלה, בטח שהוא יצא. אומר הזוהר הקדוש שארץ ישראל הלכה איתו. זה מה שכתוב בזוהר פה. אומר, il dit que quand il est revenu de Lavan après 22 ans, donc il est revenu en Eretz Israël, il est plus jamais sorti d'Eretz Israël. Je te pose la question, il est plus jamais sorti d'Eretz Israël. Mais il est sorti 17 ans. 17 ans.
Il était en Mitzrayim, il était en Égypte 17 ans. C'est-à-dire que Eretz Israël est allé avec lui. Eretz Israël est allé avec lui en Égypte. Donc ça veut dire que la Gdusha est allée avec lui. C'est ce qu'il dit le soir ici. Ils étaient dans le Midbar, que l'air tamé, mais la Gdusha, elle était avec eux. Ça c'est un Anani Kavod. Un Anani Kavod, la Gdusha. C'est-à-dire que même si Chas Veshalom, même si quelqu'un il faute, il est tamé, mais s'il rentre dans la soukha, il reçoit un choc électrique, il devient Taor. Il va avoir. Moi je vous dis, si la soukha elle est cachère, comme la soukha où on est maintenant, celui qui va rentrer ici, il aura un choc de l'Arzor Bitchouva. Voilà. Il aura comme un choc électrique, ça veut dire je parle de positif. Un choc électrique, il va l'Arzor Bitchouva. Parce qu'il y a la Gdusha. Il y a la Gdusha dans la soukha. C'est-à-dire, זאת אומרת, גם אדם שחוטא, אבל נכנס לסוכה, סוכה כשרה, מקבל שוק, לחזור בתשובה. הוא מקבל קדושה. זה מה שהיה להם במדבר. Ça, ils avaient dans le désert pendant 40 ans. C'est-à-dire que toi, tu as pendant 7 jours la soukha, eux, ils avaient 40 ans. Aïe. Faut pas perdre une minute. Faut rester dans la soukha. Rabbi Eliezer, il dit, je te permets une semaine dans l'année d'être fainéant. C'est bien d'être fainéant. Mais une semaine, oui, je te permets. Quelle semaine? La semaine de Sukkot. Reste dans la soukha, sois fainéant. Je te permets. Rabbi Eliezer Omer, Shavua Echad Beshana, Tia Atzlan. Ma c'est tov liot Atzlan. לא, אבל שבוע אחד כן, תישאר בסוכה. רז dans la סוכה. שבוע תהיה עצלן, כן. הוא היה משבח כאן את הלשון. הלשון של המשנה, היה משבח את העצלנים. Il louait les fainéants. C'est bien. À Soukot, tu es fainéant, magnifique. Reste dans la soukha. Ne bouge pas de la soukha. Ça, c'est ce qu'ils avaient 40 ans. Ah, y'a la MZ, 40 shana. 40 shana, y'a la MZ. 40 ans, ils avaient ça. כן, כאותה תקופה. 3 דברים, באר של מרים, מן וענני כבוד. וענני, איי. אתה יודע שהאדם יכול לקבל את זה? אם הוא דבוק לשם, מקבל את זה, את הכל. כאילו, מה שהוא מקבל 7 ימים עכשיו, זה הולך איתו כל השנה. כל השנה זה הולך איתו. Celui qui prend maintenant pendant les 7 jours, ça va avec lui toute l'année. Amen. Où c'est écrit dans Gouré Hari. Gouré Hari, c'est les Talmidim du Harizal. Il dit Gouré Hari que celui qui est sa mère c'était pendant 7 jours de Sukkot, il prend ça toute l'année. Toute l'année, il prend ça. Les élèves du Harizal, ils disent ça. Incroyable. Et à Brabanel aussi. Dans ce livre à Barbanel. Il dit alors, bon, madame Shiret Azor, les Zohar ici comme ça. Batar, Demita Aaron. Maintenant, il est Niftar Aaron. Qu'est-ce qui se passe? Aïe. Shaya Merkava la Chesed. Istallak Anan Achad. Istalek Anan Echad. Shu Anan Chesed. Vous Yamina Dekola. Et donc, c'est le Anan qui va unir les 6. Koulam. Et c'est lui qui est parti. Quand Aaron il est Niftar. Vekad Haï Istallak. Istalaku Kol Sh'ar Ime. Donc, tous les autres Ananim vont partir avec lui. Il y en avait 7. Mais si Aaron il s'en va, tout le monde s'en va. Mais אם אהרון הולך, אז כולם הולכים. כל השישה הולכים. כי הוא מחבר את כל השישה. הוא אומר, ואיתך זיהו כולהו בגרעותה, ונראו כל עם ישראל בחסכון הקדושה, כי עד עתה היו דבוקים בבורא יתברך, בזכות אהרון, שהוא בחינת החסד, ואתה נסתלק האוויר אלוקי הקדוש, שהיה... הבנת מה קורה פה? Tu as compris ce qui se passe ici? Quand Aaron est Niftar, le Hanan il s'en va, les 6 ils s'en vont. Mais la Gdusha elle est partie. Attends, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose maintenant. D'accord, c'est plus la même chose. Ils ont... זה לא אותו דבר עכשיו. אם חס ושלום, חס וחלילה, זה כמו אדם יושב עכשיו, מוצאים לו את הסוכה. זה אותו דבר. יביאו לו עכשיו, לא יודע, יביאו לו קרוון. מה, אותו דבר? C'est comme si maintenant on va lui enlever la souka. Il dit non, c'est pas la même chose. Il dit comme ça, vea ukmu. והרי ביארו החברים את הפסוק. Où c'est écrit dans le pasuk? זה כתוב בפסוק, il dit comme ça. דכתיב. ויראו כל העדה כי גבה אהרון. אל תקרא ויראו אלא ויראו. פחדו. Ils ont eu peur. Pourquoi Aaron il est niftar? Ils ont peur de quoi? Eh bien les Anani Kavod sont partis. Donc la Gdusha elle est partie. Il a dit. אומר והכוונה היא על ידי שהסתלקות העננים. אומר נינו והתגלו לעין כל. מיד. וישמע כנעני מלך ערד יושב כנגב כי בא ישראל דרך האתרים. איי.
toute la protection כביכול elle est partie. כל ההגנה כביכול הלכה. אז ישר מי ראה את זה? מי ראה את זה? המלך הזה, זה כאילו האויב ראו את זה. אומר, שמע דהסתלקו עינון עננים. פירוש שמע שנסתלקו אותם העננים שהיו מכסים ושומרים את עם ישראל. ומתיירה רברבה דכל עינון עננים התקשרו בה. ומת אהרון הכהן שהיה מורה דרך הגדול שכל אותם העננים נתקשרו בו דרכו שהיו מגינים עם עם ישראל. זאת אומרת, מה ראו? באמת, הוא ראה כביכול שהקדושה ניסה. תראה את הדרגה שהיו לגויים בזמנו. בזמנו הגויים היו רואים דברים. Ils voyaient des choses. Les goïms, ils voyaient la Gdusha de Am Israël. Donc qu'est-ce qu'il a vu maintenant le Melech Arad? Il a vu que la Gdusha de Am Israël est partie. parce qu'il est נפטר אהרון. הם ראו את זה. מתי? איפה ראינו את זה? ראינו את זה בהמן. אסטרולוגוס גדול היה. למה? הוא ראה, כי ישנו עם אחד, הוא ישנו כביכול qu'il est, הקדוש ברוך הוא עידו. c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mouchines, il n'y a pas de protection sur Am Israël, il le voyait. מי עוד ראה את זה? qui a vu d'autres? donc, המן il a vu ça. מלך עד a vu ça. מי? בלעם. והיה רק אני יושב בארץ. לא, בלעם לא ראה שום דבר, זה לא נכון. בלעם לא, בלעם הוא רק, הוא ציפה שהוא רק ידע את הזמן שכביכול הקדוש ברוך הוא כועס, אז הוא ציפה שיגיע לזה. בלעם il a rien vu. לא. Il pensait, il allait arriver au moment où הקדוש ברוך הוא, il allait s'énerver. mais il n'a pas réussi. לא, שום דבר. אני אגיד לך, זה כתוב במלכים. C'est écrit dans Melachim, c'est qui a vu ça? Izevel raïta את זה. Izevel, מכשפה גדולה הייתה. כשמה כן היא. Comme son nom l'indique, Izevel, la chose Zevel, c'est la pourriture. C'était une grande mechashefa. Qu'est-ce qu'elle a vu? Maïrayata. Elle a vu que Pinchas, il a perdu le hibour de Nadav Avihu, et c'est pour ça qu'il est devenu Eliyahu, il a changé son nom. Donc elle a vu qu'il a perdu Kaviachol, la promesse, Vachai le'olam, qui va vivre tout le temps, et Beriti Shalom. Je vais lui donner mon pacte de Shalom, qui va vivre tout le temps. Il l'a perdu. Pourquoi il l'a perdu? Avec l'histoire de Yiftach, avec sa fille. Quand il n'a pas voulu venir chez Yiftach pour enlever le neder, pour enlever la shvoua, שהוא לא רצה לבוא, אז הוא איבד את זה, אז היא ראתה את זה. לכן, לפני זה לא היה לה ומינה להרוג אותו. אחרי זה היא רצתה להרוג אותו. C'est pour ça qu'avant, elle voulait même pas le tuer. Elle voulait pas le tuer. Et là, dès qu'elle a vu ça, elle a dit, ok, c'est le moment maintenant. C'est le moment maintenant de le tuer. C'est Zerak Dougma, Ken. J'ai amené des exemples qu'ils ont vus. Ici, c'est quoi notre exemple? C'est Vayar, Melech, Vaishma, Kenani, Melech, Arad, Yoshev, Geneva, et Israël. Derech Atarim. Shama, Distalaku, Inun, Ananitata. Ouais. Ma pirouche Shama. Akamna, où Evin. Mais c'est Shama. Où Evin, Distalaku, Otam, Ananim, Shayou, Mechassim, Veshomrim, et Israël. Il a entendu, c'est-à-dire, il a compris. Il a compris que les Ananim sont partis. Umi Tayara, Ravreva. דכל עינון העננים התקשרו, ומת אהרון הכהן שהיה מורה דרך הגדול, שכל אותם העננים התקשרו בו, ודרכו היו מגינים על עם ישראל. Donc la protection de Am Israël, qui était avec les ananim, avec ces nuées là de kavod, de Gdusha, il a compris, il a vu que ça, c'est parti. Maintenant, je vais rien que rajouter maintenant le passage de Moshe Rabbeinu, parce qu'aujourd'hui c'est où je pisse de Moshe. Avec ça on veut finir le Moshe Rabbeinu, que grâce à Moshe c'est revenu. Shavana רוצה להוסיף את העניין של משה רבנו שבזכותו חזר, וזה אומר רבי יצחק. רבי יצחק אומר, הכנעני מלך ערד יושב הנגב ודאי, שהוא היה סוד החסד דקליפה. ודאי. אז הוא ראה, il a vu parce que c'est le sod de la klipa. כי הכנעני הזה היה יושב בנגב, שבדרום שהוא בחסד, ואם כן, הכנעני הוא חסד הקליפה, מקום תפיסת ישמעאל, כי נגב בהיפוך אותיות גנב. ישמעאל יכול להיות בלי לגנוב. Est-ce que Ishmael il peut s'envoler? Il est obligé de voler. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Il n'a pas besoin. Non, il doit voler. Il doit voler. S'il ne vole pas, il n'est pas tranquille. Mais tu dis, mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Une fois ça m'est arrivé. Il a volé. Et je savais qu'il n'avait pas besoin. Je lui dis, mais dis-moi qu'est-ce que tu vas faire avec? Il me dit, rien à faire avec. Et pourquoi tu as volé? Je sais pas, il est obligé. Il y a deux bakol, il y a de kolbo. Il fait à la maison un kolbo de tout ce qu'il a volé. Vous comprenez? Un kolbo, il avait. Gannab, ou Khayav.
חייב. למה אתה גונב? הוא לא צריך. חייב, ידו בכל ויד כלבו. אני אמרתי, בבית הוא עושה כלבו. מהגנבות. מהגנבות הוא עושה כלבו ואז הוא מוכר. אז הוא בא אליך בתחנת דלק כדי למכור לך דברים. הבנת? זה ככה זה. למה? כי נגב זה אותיות גנב. זה נגב זה אותיות גנב, שהוא בחסד, ואם כן הכנעני הוא חסד דקליפה, מקום תפיתת ישמעאל. כי נגב בהיפוך אדוון גנב. כי גונב מהקדושה, ולכן שמע על הארון שהוא בחסד דקדושה. וכדתו אינון מהללין דשדר משה, כאשר באו אותם המרגלים ששלח משה רבנו, אמרו עמלק יושב בארץ הנגב, שקרו שקר גדול, כי הגנב הוא מקום הכנעני דישמעאל ולא מקום עשיו, ועמלק בא מעשיו. אם כן איך אמרו עמלק יושב בנגד, אלא אמרו זאת בגיל לטברה ליבייהו, כדי לשבור את ליבם דעם ישראל. אז הוא מסביר עכשיו שבאו למשה רבנו ואמרו שעמלק יושב בארץ הנגב, זה שקר. כי מאיפה בא עמלק? עמלק c'était le petit-fils de Esav. C'était Timna, נכון? Il a pas voulu la prendre Yaakov, donc il s'est marié avec Eliphaz. Ils ont enfanté Amalek. אז מה אומר לו? מה המרגלים אומרים למשה שעמלק יושב בארץ הנגב? C'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que Amalek, c'est le petit-fils de Esav, c'est le fils de Eliphaz. Amalek, il venait avec Timna. Et alors comment c'est possible qu'il dit en fait parce qu'il voulait casser le cœur de Am Israël. אומר בגיל לטברי ויודע אבא עמלק ידבר חילי הון בקדמיתה, שהרי על ידי עמלק נשבר כוחם בתחילה, כמו שכתוב ויחנו ברפידים, ויבוא עמלק שיקרו ואמרו עמלק כדי להפחידם. עכשיו, ça veut dire מה? שמשה רבנו בא וכביכול עושה סדר בעם ישראל. משה רבנו il vient maintenant, il fait כביכול un סדר. Ça veut dire quoi? Il dit Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que vous m'avez dit que Amalek, Negev, c'est un mensonge. Parce que Negev, c'est Ishmaël. Donc il a compris qu'il mentait. Donc il fallait que maintenant, Kaviachol, Moshe Rabbeinu, il se batte contre Amalek. C'est pour ça qu'auparavant, il s'est battu contre Amalek pour anéantir cette clipa. Lachen ouaya chayav, lilachem ba Amalek. Et quand Moshe Rabbeinu, il lève ses mains, en fait, il se bat contre Amalek d'en haut, contre le Sar. Quand le sar d'en haut. Et c'est comme ça que le Anani Kavod sont revenus. Bisroudze chazro ka Anani Kavod. Beze shu nilchan baklipa. C'est-à-dire que la Gdusha, elle va anéantir, elle va dominer la klipa, c'est la Gdusha. Donc le Anani Kavod, il va te donner une telle Gdusha, une telle sanctification, une telle sainteté, que tous tes ennemis tombent devant toi. tous tes ennemis vont devant toi. Mais rien qu'il faut être בשמחה. זאת אומרת שהנקודה היא שהקדושה של משה רבנו, מה הוא עשה? הוא הכניע את הקליפת עמלק. הוא הכניע אותה. בזכות מה? בזכות הקדושה. בזכות הקדושה דמשה רבנו של התורה, אז זה הכניע. זה הכניע את קליפת עמלק, ולכן חזרו ענני כבוד. Et c'est comme ça que les ענני כבוד, ils sont revenus. Ils sont revenus grâce à cette קדושה. אז בעזרת השם, qu'on puisse maintenant prendre c'est tout ce qui nous reste maintenant de ces Gdusha, de Anané Kavod Bezrat Hashem pour toute l'année. Bezrat Hashem, Zchut Moshe Rabbeinu, Tagen Alechem ve'alenu Bezrat Hashem. Besova Semachot vechen yiratzon ve'nomar. Amen.